Prijatelji, dobrodošli na kanal Napravi lako. Evo kako. U ovom videu pripremamo kupus, ali pripremit ćemo ga tako da ne morate da idete u market po glavice, nego da imate kiseli kupus u tegli. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. A mi ćemo da krenemo. Za ovaj recept potrebno nam je jedna veća tegla, sol, ja ću koristiti morsku, vi možete i običnu, i jedna glavica kupusa. Glavicu kupusa operite i izdubite ovaj središnji dio. Ovaj središnji dio ćemo izdubiti nožem. Sada kad smo ovaj središnji dio izvadili, njega možete da bacite. Evo, pogledajte kako to sad izgleda unutra. Sljedeće što radimo je pripremite jednu malo veću šerpu i kupus stavite u šerpu. Evo ga. U sredinu kupusa, to jest u ovaj izdubljeni dio, dodajte 1 do 1,5 kašiku morske soli. Ukoliko dodajte običnu, dodajte 2. Sipajte malo alkoholnog sirćeta. Nalijte vodu. Neka bude ovako do vrha. Ukoliko može stati, sipajte i preko vrha. Sada ćemo sve to staviti da se kuha. Kupus stavljamo da se kuha. Možete slobodno na najjačoj temperaturi. Kuhat ćemo ga otprilike nekih 15 minuta, pa ćemo vidjeti da li je potrebno ga okretati. Svakako vi, ukoliko nemate šerpu dovoljne veličine, nakon 15 minuta okrenite na drugu stranu. Primijetit ćete sami, glavica kupusa, to jest listovi, će se početi razdvajati. Sada je na nama samo da sačekamo da proključa i da krene da se kuha. Pa se vidimo. Sada kada je voda proključala, kuhajte ovako 15 minuta. Možete, ukoliko vam ne prekriva vrhove kupusa voda, naljevati ga uz pomoć kašike ili neke manje kupljače ako je imate. Nakon 15 minuta glavicu ćemo okrenuti na drugu stranu i kuhati još 10 minuta. Ne zaboravite da lajkujete video i podijelite ga sa prijateljima. Pišite mi iz koje države me gledate dole u komentarima kako bi bila sigurna i znala odakle mi najviše pregleda dolazi. Ringlu možete smanjiti i kuhati sada 15 minuta lagano. Nakon 15-20 minuta glavicu smo okrenuli na drugu stranu. Vidite, listovi su već počeli lagano da se odvajaju. Kuhajte još 10 minuta. Ukoliko je veća glavica, možda i 15, samo budite sigurni da se dobro skuhalo, kako bi kasnije mogli fino da ih urolamo. Nakon 10 minuta kuhanja rinku gasimo i kupus stavljamo. Kupus izvadite na veći tanjir ili u pleh i ostavite ga da se hladi. Ne brinite ukoliko vam se razdvoje listovi, svejedno ćemo to sljedeće raditi. Kupus također možete okrenuti na ovu stranu i lagano dok je još vruć razdvojiti listove kako bi se lakše ohladio. I evo nas nazad. Nakon otprilike sat vremena kupus se ohladio. Sada postepeno skidajte svaki list i redajte na tanjir. Vidite kako se lako skida kada je dobro kuhan. Kada ste razdvojili sve listove, višak vode iz tepsije prospite i listove vratite u tepsiju. Sljedeće što radimo je sa svakog ovog lista ćemo skinuti ovaj zadebljani dio. Zato će nam biti potreban jedan manji nožić. Redajte list na list.
To smo uradili sa 4 lista. Sada ćemo svaki ovaj list malo da posolimo. Sljedeće što radimo je savit ćemo ivice i lagano urolati. Evo ovako, urolajte ga kao sarmu. Urolan kupus stavite u teglu. Ponovite postupak dok ne potrošite sav kupus. Će nam trebati 1 litra vode u koju ćemo dodati kašiku soli. Miješajte dok se sol ne otopi. Sada kad se sol otopila, vodu sipajte u kupus. Sipajte do vrha. Ukoliko smatrate da bi vam se listovi mogli odvojiti, stavite mrežicu unutra ili ukoliko nemate mrežicu, uzmite neki gumeni poklopac i samo ga uvuzite. Kupus je potrebno poklopiti tacnom, nemojte ga zavrtati i stavite negdje na hladno i tamno mjesto.